Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpan dengan NIM 2011125 dari Prodi PAID Fakultas Tarbiyah IAIN. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang 16 tenses dalam bahasa Inggris. Tenses merupakan sebuah konsep yang menerangkan waktu atas peristiwa yang ada, baik sekarang maupun di masa lampau. Yang pertama, saya akan menjelaskan simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Rumusnya dalam kalimat positif yaitu subject plus verb 1 plus s or es plus complement. Contoh kalimatnya, he work in the bank right now. Dalam kalimat negatif, rumusnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya, he doesn't work in the bank right now. Dalam kalimat interrogatif, do or does plus subject plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya, does he work in the bank right now? Nah, selanjutnya simple present continuous tense. Simple ini digunakan untuk mengekspresikan tindakan berkelanjutan. Bentuk present continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi atau akan segera terjadi. Rumusnya subject plus to be plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, we are working at a office. Dalam kalimat negatif, rumusnya subject plus to be plus not plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, we are not working at the office. Dalam kalimat interrogatif, to be plus subject plus verb ing plus complement. Yang ketiga yaitu simple present perfect tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus have or has plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, I have finished my homework. Dalam kalimat negatif, rumusnya subject plus have or has plus not plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, she has not finished her homework. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya yaitu has or have plus subject plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, have they finished their homework? Nah, yang keempat, simple present perfect continuous tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang dimulai pada masa lampau dan terus berkelanjutan sampai saat ini. Biasanya, kejadian yang menggunakan tense ini mempunyai durasi waktu tertentu dan mempunyai relevansi dengan kondisi sekarang. Rumus dalam kalimat positifnya, subject plus has or have plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, she has been speaking for the last 3 hours. Rumus dalam kalimat negatifnya, subject plus has or have plus not plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, you have not been speaking for the last 3 hours. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya has or have plus subject plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, have you been speaking for the last 3 hours? Nah, yang kelima, simple past tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Rumusnya dalam kalimat positif, subject plus verb 2 plus complement, or subject plus was or were plus complement. Contoh kalimatnya yaitu, I worked hard for that company. Dalam kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus did or was or were plus not plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya yaitu, I didn't like rice before. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya did plus subject plus verb 1 plus complement, or was or were plus subject plus complement. Contoh kalimatnya yaitu, did she drink coffee? Yang keenam, simple past continuous tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berkelanjutan sampai saat ini. Biasanya, aksi yang menggunakan tenses ini mempunyai durasi waktu tertentu dan mempunyai relevansi dengan kondisi sekarang.
Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus was or were plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya yaitu she was swimming in the river. Dalam kalimat negatif rumusnya yaitu subject plus was or were plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya I was not studying English when he called. Dalam kalimat interrogatif rumusnya yaitu was or were plus subject plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya was I studying English when called. Yang ketujuh, simple past perfect tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada hasil daripada durasi kejadiannya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kejadian di mana yang terjadi terlebih dahulu di antara dua kejadian yang disebut. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus had plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya he asked if I had watched Titanic. Dalam kalimat negatif rumusnya subject plus had plus not plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya she had not called her mother before she left this morning. Dalam kalimat interrogatif rumusnya had plus subject plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya had you got some water after you took off your pill that night. Yang kedelapan, simple past perfect continuous tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu juga. Tenses ini menekankan pada durasi kejadiannya. Tenses ini juga digunakan pada report speech. Rumus dalam kalimat positifnya subject plus had plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya you had been crying and how. Dalam kalimat negatif rumusnya subject plus had plus not plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya he had not been crying for an hour. Dalam kalimat interrogatif rumusnya had plus subject plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya had she been crying for an hour. Yang kesembilan, simple future tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau keadaan di masa depan. Dalam kalimat positif rumusnya yaitu subject plus be going to plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya he will send you a letter next week. Dalam kalimat negatif rumusnya subject plus will not or be not going to plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya I will not call you tomorrow. Dalam kalimat interrogatif rumusnya yaitu will plus subject plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya who will help me finish this homework. Yang ke-10, simple future perfect tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan berakhir di masa depan. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus will plus have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya I will have finished my homework by tomorrow. Dalam kalimat negatif rumusnya subject plus will plus not plus have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya I will not have finished my homework by tomorrow. Dalam kalimat interrogatif rumusnya will plus subject plus have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya will I have finished my homework by tomorrow. Nah, yang ke-11, simple future continuous tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus will or be plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya I will be studying English. Dalam kalimat negatif rumusnya subject plus will plus not plus be plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya I will not be studying English. Dalam kalimat interrogatif to be plus subject plus not plus be plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya are you going to be studying English? Yang ke-12, simple future perfect continuous tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tenses ini menekankan pada hasil. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus would or should plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya she would have been waiting for me for 3 hours yesterday but she had
gone at 9 PM. Dalam kalimat negatifnya, subject plus would or should plus not plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, she would not have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she had gone at 9 PM. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya would or should plus subject plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, would she have been waiting for me for 3 hours yesterday? Yang ke-13, simple past future tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang seharusnya dilakukan di masa lalu namun gagal atau rencana yang gagal. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus would or should plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya, I will come you party if you invite me. Dalam kalimat negatifnya, subject plus would or should plus not plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya, I would not come to your party if you did not invite me. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya would or should plus subject plus verb 1 plus complement. Contoh kalimatnya, would come to party if you invite me. Yang ke-14, simple past future continuous tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan dilakukan di masa lampau, akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa lampau. Tense ini menekankan pada durasi aksinya. Rumus dalam kalimat positifnya, subject plus would or should plus be plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, I will be studying if you did not disturb me yesterday. Dalam kalimat negatif, rumusnya subject plus would or should plus not plus be plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, I will not be studying if you did not disturb me yesterday. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya would or should plus subject plus be plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya yaitu, would I be studying if you did not disturb me yesterday. Yang ke-15, simple past future perfect tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang akan dilakukan di masa lampau, namun ternyata tidak dilakukan, rencana yang gagal. Tense ini menekankan pada hasil. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus would or should plus have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, I would have bought a new car if I had enough money. Dalam kalimat negatif, rumusnya subject plus would or should plus not plus have plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, I would not have bought a new car if I had enough money. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya yaitu would or should plus subject plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya yaitu, would I have bought a new car if I had enough money. Nah, yang terakhir yaitu simple past future perfect continuous tense. Simple ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah dan masih dilakukan di masa lampau, namun sebenarnya tidak terjadi. Tenses ini menekankan pada durasi dan hasilnya. Rumus dalam kalimat positifnya yaitu subject plus would or should plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, she would have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she had left by 9 PM. Dalam kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus would or should plus not plus have plus been plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya, she would not have been waiting for me for 3 hours yesterday, but she had left by 9 PM. Dalam kalimat interrogatif, rumusnya yaitu would or should plus subject plus have plus verb ing plus complement. Contoh kalimatnya yaitu, would she have waiting for me for 3 hours yesterday? Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.